Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak tunjukkan macam mana nak upload bahan ke Google Drive dan buat QR Code sendiri. Okay, so ini saya nak tunjuk contoh kalau kita nak upload apa-apa bahan dekat dalam Google Drive. Contohnya yang banyak daripada Microsoft Word. Okay, macam biasa kita masuk ke akaun MO kita. Okay, kita pergi ke Google Drive. Okay, so sebelum kita upload bahan dalam bentuk Microsoft Word dan kita akan jadikan dia sebagai Google dokumen, dekat sini kena klik setting. Lepas tu dekat bahagian convert upload, okay, you all kena tick dulu, okay, then baru done. Okay, bila dah tick dekat setting tu, jadi barulah kita boleh upload bahan dan bahan itu akan tukar jadi Google Docs. Okay, so kita upload file. Setelah kita upload file, kita pilihlah mana yang kita nak upload. Contoh saya upload ni. Kita masuk, cari tak jumpa, kita klik return. Alright, dekat sini. Okay, so dan kalau kita nak masukkan dekat dalam QR code, kita tekan. Tadi klik kanan, kita kena tukar dulu anyone with the link. Dan dia kepada viewer. Dan sorry. Yep. Kita get link. Dan kita copy link. Okay, copy link. Dan kita buka QR code. Okay, ready. Okay, so kita pastekan yang kita dah copy tadi. Okay, kita pilih. Okay, lepas tu kita download. Okay, your QR code is being generated. Okay, nampak dia dah jadi, dah siap. Okay, kita punya bahan dah jadi QR code. Save as. Save as dekat tempat yang mudah kita capai. Kita ingat, kita namakan dia code trial form. Betul. Okay, then save. Okay, then ini kita boleh pangkah ya. Okay, so yang ni pun kita boleh buka dah. Kita boleh buka. So kita pergi ke Word. Okay, blank dokumen. Itu kita insert picture tadi. Top. Okay, so kita bagi nama. Kita bagi nama dan kita save lah. Siap, tu je. So nanti bolehlah kita print untuk letak dalam file keras.